Weiser Kurs naznachtili keşitem. Bazunget nu xabarti me informasyon ra vaqt abone. Tsiberten abone fira. Zavara yonu baygum özen efsnaim bançı hayat. Ner sercet safitun te bafidin te xenalkazan skinval metseven. آخر گوند گاگلوت یوری رای گردل نوز از سخست ستن وقت درصد زونادون کنفرانسی. زنوار رایون بانسان کودوی ریولوسیونر ایدارت زنوار رای گردل صدا ارتن فونزاز سخست بون. Президент Гаглуйта Алан Фейнбалд парламента депутаттай имандатун зылтай авзарс чертсад удунима. Фейнбалд зыртсад ахшак фарстатал республика фидената хайтахта арбаю канан, амархайт канан ама имя кост канан фадал. Осы Фейнбалд уд президент ама парламента депутатта кусагун Фейнбалдата иухай. Яна сану бастай разлавак серак фарстата имя гескотсо канан. Фейнбалд мазыртсад хитсауд закондаттак ама ахастканак قابست خسن امگست کنات فتحچن در کنن ریسپولیک کوختری وگات اما دیپوتات خسن ایوزینات اما کرزی امبارنات فیدار در کنن گاگلوتا آلان بان سانکوتا آخشیا کیو سفزرگ پالیتیکون اما اکونومیکون وورت تخته اربایو کنن افتم بان سانکوتا زگه ارمستر خیتساد اپد قابست انگوم امارخاید فرس نفس اورانیس خوصار ایرستون انتشن رازمتسدی دیپوتات بان سانکوتوی ستک هست دارتر امگستات اما ریسپولیک انتشن رازمتسدن سانن آخشیاک پریاریتیتون فدزدخنتا رازمه کنن فدل ایمیاک قاقسفته آرازنمه وقت رستجت زاو پاسولچه گومرتسابزن افسنایم بانچه فیلیال وی فدل خسلوردرات تا پادسا خود سرغلوک گاگلویت آلان راز در سرجتن سفیتون تا با فیدنت خیقود سخینوال مرتسابن نرسن آخم فادات فزنزن بناتن Zaurayune bokanze stevsnem bonjolam khos khayad akham khaslavardratda prezident Gogluytalan ve ima prezident bonasan kutokay qav faravz dar kanen samebnatun serjeten benat sabunwa kommunal ларкатафиден ama финансом форстас готсокканен. Для удобства жителей Дзавского района по поручению руководства республики акционерным сберегательным банком было принято решение об открытии пункта приема платежей за коммунальные услуги. Пункт приема платежей будет располагаться в здании дополнительного офиса Национального банка по Дзавскому району. Открытие планируется в ближайшее время. Zaurayun administrasiya sarıqlavakta biltivanda bonasan kuta zargayu fitun taba fidinata xay sarjata qod xinval masana. Ama sanasa qotak zinziniyat tavzaran kuta. Valday در تازه مجم مربنات سبون زن افسنایم بانجلکتی پیدا کردن. فیلیال گومر سوزن زاباسیولوجی سینتر ناسوم بانج بستخوایم. Okamen mashinonaj zynwain bojdogurat maszan dar fandia myzdrojstome ruchsnia gozachsza chociażby gecalszy dar bofido nabira choczol magurat maszad masich szobo chorzęć falon na himen zahankoe madysał dziemia ruchsma gozachsza bofidzi niren że zochtust umania tord bokanjsto że na kusaget khaifa jirtoy što sorud kusak kashi sochor kanjstama бодок осоема блодюшта исо видарнутен хурс хабар илтен фашин кутту ёдамдар гавга оттогуди Podsaxada sarıqlava gımanatsun bancı serdara film beldirəstə cəbək oytusuzlan Gagloytu alan razırtda xəsləvərsi xəskən əmqadı fədil filial bokan kustakərumə baxatsəstə əməyə baygum kən fənd kənən snuk qoriyim Atsı xutta qırmaz fitun təfidinə qıttaq nəfəxuma təqdər kənzən falama fəqaftar kənzən sərcəti transportun xərstədər Kusta Kusta ide informasyon axt abun پارتی خاص فستیوال کورد دارتر کنه خرزاودن آرخاید اساس اکتیویست با خسکوتوی دوسه ده بینون تفل درن نرما پارتیان یا فستیوال کورد اوفیس باکوت تا زنوار رایون داره Partinin xası festivalı xad aktivistə dartlar xos kanent atsar gəməyinə geçitsər axama deməkdən. Amma ma bir əsvəluncun binuntəndər. Atsı qudəsən fəzin taz razma və disfənd kutdu xos kanın kəmən qavı. Budun əsətsar davarta fəxoz dərkənin. Kəmən xos kutdu budun nimət sərə birən nəvəd. Fələ azı azmə fil dərkənin kəmən ba xos kanın budun nimət. Joglan odis mai das billion ta Stefan das billion ta helen nei
6 milyon tiyonga sinabun skanın şamay may midag 6 milyon tan nabun ko dofta khoscha vayje khosa midag produktov ina burta bitavoy kimya irim maman az magun periodar khatchayz ماما سام سوق در بافت تام و تا تاندری کدرازر تا اومگس که با خوز کنن کمن قبه و دون سم سخدک نبا خاطنز آسا قطاج فضلسن سراج در فیقوسن کننز کنس از خکتا کنتا رای و نادمی اسراسیت کشتتم نوم خخت باتت دکننز مای رازمه اما وی فسته فسی و دوخا داکتیویست بال خننز اما ارم برد کننز انا من قبک پرودوکتا وی فسته سه بالاسنز آدریستم گسکن نگه چیشار قوتردگی کتر گورات در اودونم ماهرن سارستاموف تشمه یونم کرباخت جودن تخی بود با خوز کننن و ما یونیم آکنم بایدم دختر در توماس جمالویچ انشتر بوزنه کینم فکاستی سوشه بطاگه میدگ منوی سارازم بایدا ویز نوی کاردیاگرام ماداولین از بار سکر از بار نوش در تاس سارازم بایدا من استی خوز طرفسم بایدا مثلا جی اپراتیونا روشن بایدم خوستا دختر مگسکه و جی بالاسم بایدم آخر بینون تمخوز مخفداران انتخاب با خوز کنه پادسخاد سرغلوک ارمست آتساز آخر خوز با گوندرت دو سده افل در بینون تن من افندشتر بوزنگ گاگلوی تالان ایدار دوی چند زغن کینم فکسم باید اول خاطر کینن در تفاضل شمای آدم انا خوز کنم اینشتر بوزنگ الان ایدار دوی چند در فسی و دو خواهد اکتیویست ما با خوز کنند زنسار داگوناور چی با خود آخر بینون تن در رجودون با خوز کد قرنیس قبل سخجار کمن باسخت اوت بینون تن زناور رایون گو مرصد فسی و دو خواهد اوفیس آلت مایا فسی و رفنالزست پروژه تخست کنم سیراج در کنزست خرزاودن خوز پروژه دیس آلترگ امیونه گچی سر آفتما بیرس ولونجین بینون تن خوز کنن بنت دو فسی و دو خواهد اکتیویست مازدار راون فسیودن صد کنزست آل خوزن خیر خفسن اما اندر مازلت در و تا تانری کد وانسان کد تا اومگس که پروژه سیراگنسانو راون تسرک فسیوده بالیتیگا متسمریز کنن سایداخ کنن چه قطر یگینا کودستایی دا کماریکتات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون Ахыргунд гаглуйта Юрий Райгордал навец азысы хастыцытан зунод иртасын институты вағдарсыд зунодун практикум конференции. Мадзалы кастарсыдысты профессора Архайдата Хай докладта. Тзахар номол зонат иртасан института вағдарсыд фцегам зонадун практикум конференции. Ахам номима историон зонат ирыстуны традицита домантан. Мадзал вағдарсыд зынгунд ирон ахыргунд. Гаглоты Юрий Сергей Фертерайгордал наваз азысы хастыцытан. Зонат иртасан института директор, профессор, историон зонаты кандидат, археолог. Гаглоты Роберт Банасан Кутазага, Гаглоты Юрий историон зонат мабахаста Стырхай Бавард. На меня не обижаются историки Северной Осетии, историки Южной Осетии, но на место Юрия Сергеевича, Царство ему небесное, я на сегодня, по крайней мере, не могу поставить кого-то. По крайней мере, по тем знаниям, которыми он апеллировал. Я имею в виду тот момент, который связан с знанием не только осетинского и русского языков. Читал он и греческие тексты. Некоторые это вообще не знают, но я-то знаю. Те люди, которые были приближены к нему по вопросам изыскательских работ. Но ему бы еще, наверное, больше удалось, прожил он хотя бы до 100 лет. Zëngund ahërgundet sardama zonadun arhajde fedel, daglad aham numime, zonadan radkat sard, pakast filosofon zonat të kandidat, nuk aman nuk der histori khajade serglavek zugat të kusta. Gaglojte Juri s'hinvalet dekagam asta kaks kulakast facis sëgzari majdanel, vifeste kast facis Moskve Patsahadun Universitet, i tek khorznesent time, u hitek atë kustoj numël Patsahadun premi laureat, Respublika Husarirës tunën zonat të zgohtar khajak, gorat khajtar s'hinvalet kachën ambastak, Хорзахчен арцет када орзиней. Гаглойте Юрий вед оттагом бастинатте министрдар. Прекрасно понимал не только ретроспективу нашей этнополитической истории, но и перспективу тоже он очень хорошо видел. Мало кто из нас знает, насколько это был сильный аналитический, прогностический интеллект. В последние годы мне довелось с ним очень плотно работать. И даже выпала мне честь сделать этот сборник его статей, первый, на тот юбилей, который тогда праздновался. И вот тогда я убедился в этом лично. Конференции дзерцет зынгунд историка зона Донбасс карстета актуалон темата федел. В 1791 году царь Ираклий II
признавал, что с Осетии нельзя было брать ни Саупросу, ни Сауплюсулу, так как они считали себя независимыми. Конференции саммесинек тефадл арзерту профессор Плитогацер, а историю зонаты кандидат Джиоте Мурат. В 1974 году я был на третьем курсе института. Юрий Сергеевич перешел отсюда с должности ученого секретаря в пединститут на должность проректора. И впервые вот на нашем курсе он начал читать историю Осетии. Читал он очень интересно. Во-первых, читал интересно, и во-вторых, для нас было очень важно, что мы слышим или слушаем лекции по нашей родной истории. Так интересно он нам это читал, что у меня до сих пор хранятся 2 тетради его лекций, его записей. Профессор Гаглот Юрий Вит Ирун Адама этногенез ама истории фадл биранмас баскарнат автор. Зонот иртасан института истории ама этнологии хад сархлавак. Вит хусарирстон пацахадун университета ирстон истории ама Кавказ иртасанад кафедра сархлавак. Гаглот Юрий яцардаяхицан اسтай астаз здай دوامین دون دکگم آزه. تبل تلویرا استاد زاور کودستراول کمریتات فاطیما інформацію راوخت آبون. Revoluționer Aydarta znavara raygordal sada erten fonzaz sıxastı çıtan mazalvaq dartsad znavara rayonu. Axır zavta kasistem zavgata xast kutuy zorjita. Dininta avar dartsad Aydarta znavara ray çartarazma. Znavara rayonu çarjitabanı sankuttoy zingzarda revoluționer Aydarta znavara raygordal sada erten fonzaz jubiley. Pasioloji centra Aydarta znavara nist cert amazısı çınıqdavay znavarakta severto vinokta madidinta. Հասադայ մաջնում դոկումենտալը նմայ իսტორիու ունսավթը աղսսարմա գունդմնատ մին ֆարասադա դուեն ֆարաստա մազыз նաուրը ռայոն խոնդ օքոնայ ռայոն ֆալաֆաստա դարվոյիվ դրծեց նաուրը ռայոն մա ռևոլյուցիոներ այդարտыз նաուրը նոմել ոյր այգորդ սագաթիրեստոնը qadgarոնը qavə ֆալայət սարցնվոնդ կոտտա եբեստե խուսսար խայան սոցիալիստուն qodeta faraxat kənənən այդարտız նաուրը գորանբոնը ցտən բասատա կոտտոյ բərəg բոնուն կանսերտər znaurը ռայոնը սկոլատա խորձաուտա բակաստստը ըմզավգətասը խաստ կոտտոյ պատրիոտուն զարջտ ایرون گفته سستاد بدره تختنگا کال عرف تخریت خی وی آیدار فرد از ناجه کم باسکت دالک دخه دیدینک افتاب اورسبال این گنمه اون داره زناور کادل یزارک بولمخ انگار دیزاره Այդարթը զնավրստր պրոպագանդուն կստ կոտտա մինշևիկ թնխմա մին ֆարասադա անուդեսամ աստը evdem նայաբրը խաշուր ռայոնը խոցիսը qavə զնավրը կուխտարիվə գադայ դուամին ադայ մոջը ադգարստա ռաստադստը մինշևիկ թնխմա ֆալասատղտա իուքացայ ոդստը ամա մինշևիկ տան վանտստ qavbotsaqsan նտրանայ կոտտոյ ամյա բասախտոյ ֆամորցը բիր adam այդարթը զնավրը տասիստոյ վասարը ամյա բիրը ֆտմիտեֆաստա ֆիքստոյ մին ֆարասադա անուդեսամոզը ֆանտասամ նայաբրը արվլազ Znavoraktarı mısınız? Atsızdır ama qaytarı ruxsnum. O tatı alunamidoyte Rinata Tataksana informasyon ravaqdabun. Ertinaze fildar festat schinvalma artsdeste zenchen koi binunte. Udun setsart siukutut schinvala. Binunte hister slujbe kutta Sovetun efsade rankote. Falet sadisne perchefeste caremme azdachteste waresime. Ner turiste xoze artsdeste ama armesdeste sevzunje bunte. Sergey Zenchengal binuntan schinvalu kan irstonna falamasa binunt historikacay raydatta vetsebastadar. Amanır ertem funzazı festa sfandkottoy anaqan binunta sevzungat kamarvostoy vetsegurat martsaven fenen. Binunta xisterna basta slujba kotta mi farasada staytsak baramazı. Mi khurs qodekane razdara schinval вазагорзун адамы ама нарзара сухтинад. Проходил службу в гарнизоне здесь, в Цхинвале. Это наш городок, где мы жили. Там он был парк у нас, и там дальше.
казарма, городок, казарма. Вечером дискотеки, кино. میفرستاده استاد پراموز سیرگی خوصا ایرستون سلوجبا کنن کرای دتا ود الينا افزون چز گلفگا ارتسد ایموی متخین والما ود وی فتزا خاد فتا خوصا ایرستون مغارق تیز غوتام اختون زینا دیستم قارم خوصا ایرک خوری ارمسد الينا. Воспоминания о городке добрые, хорошие. У нас были... Тяжеловато было поначалу, конечно. А потом настолько к этому колориту привыкаешь, и непосредственно хочется увидеть это обратно. وارزگویم گفتن رگورتو و قبول چیز کمال بو ایرستون فتاردست پارازه اما سواد سامون جنبونتا نروخ کنند آبوندر. В 85 году здесь родилась у нас дочь. В 88 году родился сын. В 89 мы уехали. Воспоминания об этом городке очень всегда теплые, не только о военном городке, но и о самом городе. Очень дружелюбные люди всегда были, приветствовали, помогали во многом. Я работала в воинской части и непосредственно была связана с людьми, которые тоже с города, гражданские работали. فلافسات دو سلوج باگنج چارداف تاو امیاب سبب باقی و یوبینات های این نما فلان خینوالی ما باست است یول قارن در مسینک تا رازرتا بینون تخیستر. Вспоминаю наши дни, часто вспоминаем, как мы ходили, гуляли, как мы ходили, вот там роща, ну не роща, как она называется, там Дубровка, там, собственно, мы ходили туда с детьми, жарили шашлыки, делали гамаки из одеял, укладывали детей, качали гамаки, сами веселили, вот матери ходили по очереди, там ребенок. اما نرتن از فسته بینون تصفند کتو ایرستون بابرک کنن. حاضر خان سلوج باید خاص کنن منیر تدسته. فاتازون گبنت نوگای فینن نسانن. اما سبینون تیستوری تخی سسفالتن رازورن نسانن. مخفندد ابد در کمرای دتاوز بناتسن فینن کنم زغه الینم. Я очень благодарна этому гостеприимству в этом городе. Мы сюда ехали, не знали куда и как и зачем. Когда мы приехали, мы знали только телефон одного человека, которому мы позвонили. И такого гостеприимства мы просто не ожидали, С Хинвали мы оказались, считай, случайно. Были очень приятно удивлены, что такой небольшой город, насколько чисто, как Елена Петровна отметила, гостеприимно. Все готовы прийти на помощь, видеть тебя совершенно первый раз, очень все отзывчиво. И горы, это, конечно, это красота, эти пейзажи, это природа, история. Я знал, что я родился в Южной Осетии, город Схинвал. Вот. Мама была мечта сюда попасть, здесь их не было 35 лет. Вот. И я всегда хотел посмотреть на свою историческую родину, где я родился. Конечно, я был очень удивлен. Как много раз уже отмечали, это людьми. В основном, конечно, это люди и только люди, которые здесь живут. Это очень приятно. Вот. Куча красивейших мест, достопримечательностей, которые мы уже успели посмотреть. Большое спасибо, что меня здесь родили, получается. И мы сюда приехали. Мне очень здесь нравится. Будете еще приезжать? Обязательно. Город خود فریفتا وی برگو نوک بست خیت داون کتا فراماز بازاد که با خود کتم آخم بنت در. Столько произошло и так восстановился город. Это большая работа проделана людьми, сплоченностью всем. Я не столько рассказываю о городке, а сейчас, что я вижу своими глазами, это большой труд людей, сплоченности, всего. Я восхищена людьми, которые отстояли все здесь, выстояли, справились. Да, мы вчера ездили там, где была наша часть. Это больно смотреть. زین چه انگار بینون تدخین وال فیست سال در بونه اما ما گرستم فیلم بردست سراز در زونگیل در Здравствуйте. Я помню вас, мы вспоминаем вас. И Чубязова вспоминали. بینون تنوگه تیز قوکوتوی ارگونه تسون که تایستو اختصون زینات اومته آسو قطاگو کت فستنم دخجار مرباز دخن زغنس بینون تن. Вернемся в прошлое. 84-89 год. Сюда я ходила на переговоры со своими родителями. Раньше было заказать переговоры, надо дождаться день или два, чтобы тебе назначенное время это все сделали. Приходишь и ждешь, когда тебя соединят. Можешь просидеть час, можешь полтора, ради 10 минут, 5 минут поговорить с родителями. Потом выйти, разреветься, что ты далеко от родителей. А потом сказать, значит, так надо. У тебя здесь семья, ты живешь, проживаешь свое время. Да, очень теплые воспоминания. Тут были кабинки телефонные, аппараты стояли, по которым заходишь в какую кабинку и связь происходит.
Но потом немножко стало уже по-другому, по-современней. Стали нам звонки на городок переводить. У нас был внутренний там телефон, и вот через коммутатор нам иногда, не всегда, но бывало счастье, что переводили звонки. Сасывалаттаныр стырысты. Цмадиса қостуй саньяржатын хастам цхинвалат хай. Зенчен гайбинун тан цхинвалу кутсав зонжабун та камар всту уцбнатна фала орзун зинада симвалы. Мыснат ама бинун та камскутtu уцбнат ама насбаварту. Хусар ирасту матан уга керсавзысты вамай. Чет хотелегина газзат Елена Владислав Пащенко информацион равахт. Абун. Дартар бозунгетна республикия судке дар гацахан бон гадудзан оима. Знавара района вдзан хурбунагад бунай 20 градуса ахсавата фунц. Завара района хурбунагад бунай фараст градуса ахсавата ию. Коесайдар хурбунагад бунай 8 градуса ахсавата 0. Ленингора района осаст бунагад бунай фараст градуса ахсавата цеппар. Республика столица Цхинвала тавзан хурбунагад бунай 11 градуса ахсавата цеппар. آخر مدست نابون خبرتم نرود فیلم بلد میفیرم